चल आज है एपिसोड 3 एंड एपिसोड 3 रे आसीबो क्लास 4 रु 10 जाए कौन कौन हैला वीडियो स्टार्ट हवा आगु सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंपिबाकू पड़िबो इटा ऑप्शन नुह बाध्यतामूलक स्टेप हो विज्ञापन सरीला वीडियो देखो एपिसोड 3 एबे कहिया को रेडी तो तू पॉइंट्स पूरा रेडी फोन लिखि रख दीजु जवान टाइम लिखिथिले साए 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 कहिबार चलो 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 एंड ऑफिस रे गोटे पुराना एल्बम टा नहीं की आछि ए पुराना एल्बम रे दुनिया पुराना फोटो गुडा अछि कोन कोच ए जो पुराना जो एल्बम रे गोटे फोटो रिएक्शन वाला वीडियो टा गोटे हो ना नहीं तार पर लास्ट जो एपिसोड 2 रे सेटा सरथिला सेही क्लास 3 4 आडे तापर आसिला हमर ए जो एपिसोड 3 एटा हला क्लास 5 रु 10 भितरे 5 रु 10 भितर रे सब स्टोरी आज हमें बतेबा तापरे हमर एपिसोड 4 जोटा आसीओ सेटा आसीओ 10 टू 12 नहले 10 कोन कोच एपिसोड 4 टा ओनली से आईसीसी एग्जाम केमति कोन मार्क्स आसिला केते मार्क्स आसिला केमिति एग्जाम रो प्रेशर ता थिला केमति हम एग्जाम दबाउ गलो जदी कहियो सेटर हम डेडिकेटेड एपिसोड 4 कर दबा नहले एपिसोड 4 टा टोटल रखि दबा क्लास 11 और 12 को मिसे दबा एबे बैंक ओनली हम क्लास 5 रु 10 भीतर कोन केम छोटो मोटो जहा जति हम मन पडुची मोर एक्चुअली से 5 रु 10 मन पडुनी बहुत सारा जिंस तोर लिखि बहुत सारा जिंस मन होनी ए छोटो वाला जहा जति टिके मन थिबो मोर भी पूरा छोटो रो मन अछि पूरा बड़ लास्ट टा मन मोर भी से मझी टाइम रे ते मन नै एक्चुअली इमेजेस गुडा हां छोट छोट तापर हमर सेही बोते सेही 5 6 आडे क्लास टा मे भी एका हैला कमे एमान कर से तू हिंदी वाला सेक्शन थिला मोर थिला ओडिया वाला सेक्शन तापर जेंग मे भी हम सेक्शन एका हे गला एका सेक्शन हैला पर हैला से भी जल्दी नथिला 6 7 हां 6 आडे बोधे हैला तापर हैला वालकू सेतल बोधे झियो मानु गोटे साइड बसा हे गला तापर पुओ मानु गोटे साइड बसा हे गला डिफरेंट गोटे साइड झियो पूरा गोटे साइड झियो गोटे साइड पुओ मानु बसा हे गला आ से तळे एपोर्ट सपोर्ट माने चलथिला एपोर्ट सपोर्ट देखा देखी एपोर्ट सब क्रॉस कनेक्शन गोडा चलथिला देखा देखी हो तापर जेंगे आउ गोटे क्लास रे बोधे एमिदी हैला कि जो पुओ झियो एका संग बसु नथिले सबटु बेसी लाज करूथु हां हां तते कहि दिलो जेति कि बेसी कथा होचंती सेतले सबटु बेसी लाज सेतल केमति जो डिबेट फिबेट मते यदि कहबी डिबेट कहिबार अछि मु कहनी डिबेट फिबेट मु ठिया ही कोनी कहबी आखी बंद करी कहबी नले कहबी नि हले एग्जाम रे लिखि दी कि डिबेट सब कहै हले एग्जाम रे सब लिखा आइथिबो मु कथा कहनी मु एक्चुअली सेतले माने बहुत लाज टाइप रो का संग कथा हुए नि कोठी का संग कथा हुए नि कि का संग रे माने बेसी इंटरेक्शन नहीं ओनली माने सोल एम थिला केमति स्कूल ता सरले स्ट्रेट जीवर जे क्रिकेट फील्ड बैट बॉल जे खेल बा जो न जो क्रिकेट ता हेथि जदी आउट हे हिथिबी सेटा मुंड रे खेलुथिबे केमति काली कोन केमति कोन बॉल टा पड़थिला आउट हिथिला आज सेमति बॉल पड़ले केमति कोन डिफेंस टा करियर छि कोन पूरा स्कीम रो थाय केमति क्रिकेट रो स्कीम रे थाय स्कूल आसिले गोटे एम थाय केमति देखा हबो ताबे स्कूल सरला माने सेकंड में हमें सेतले पढु न से ना हमर से 5 6 तो पढु न हम से 7 परे बोधे पढिलु तो सेही टाइम रे हमर कोन हला कि जेतल जेतल हम ठीक बड़ हेलु से 6 7 आडे हमहु सबले असाइनमेंट दिया हला कि आजी क्लास रो एई दुई जणन को न्यूज़ लिखिबे आजी एई मान समस्ते डिफरेंट सब माने असाइनमेंट गोटे बॉय गोटे गर्ल को दिया होत आ जेहेतु हम दियन का हैंडराइटिंग पूरा ही एका थिला हमहु टीचर कोन कले एका थर के दियो एइटे तो कहिनु हैंडराइटिंग पूरा एका एबे मो लेखुन मो हाथ थरिबो लिखिले बाकी दियो पयगले सोमरो टिके बेसी क्लीन आ मोरो टिके तो आटे कर्सिव हे कियो बाकी नले हैंडराइटिंग पूरा एका मान तुम एका संगे देखले जानि बेरी टीचर जानि परिबिनी कोडे के लिखि छथि घर मने छै केमति मोर जो मैथ्स रे मु भूल कर देई छी हेले मु बडा खाइली मु साइड रे खाइली बडा से आगे देखु देखु आंटी कोन कर पूरा एमति धरि के तम मोर पूरा काना फाना जोर से मोड़ देले मोड़ तो भूल हबोनी देखला को कल्प्रिट यही सब भूल भाल करछि हां से भाबिले कि से नोटबुक टे पूरा एते मैच होतला है पूरा हैंडराइटिंग पूरा मैच हे जाय बाकी सेही टीचर हमरो नहांती बोर्नो मिस्टर टीचर से बहुत जल्दी चली गले कोन तांकर हिथिला कैंसर हितला ना सी हमर बोधे हमर लाइफ टाइम फेवरेट टीचर सी बहुत फेवरेट बहुत बड़ तो हमें सेही टीचर को ट्यूशन को ही हमें गलु सेही 6 7 8 में भी एबे कहिला वाले भी भाई दुख हां बा हमें से 6 7 8 तांको ट्यूशन गलु और तांको ट्यूशन रे भी हमर गोटे एम थिला माने साइकिल तो स्कूल की ए ना से सीट कथाटा कहि तापर साइकिल को आसीबी जो सीट तो आगे कहला आगे झियोन के पड़ बसाल तापर पुन बसाल तापर गोटे क्लास आसिले नि से 8 ना 9 रे कि पछर जो दीटा बेंच चेंज हबो एति कि झियो बसिबे एपटे पु बसिबे सेटा गुडा की सिस्टम चल कोड स्कीम करले कि झियो मानकर जोटी रोडा सरीबो तार पछ दीटा रो रे पुओ माने बसिबे तो ताद रे मु पूरा गणी देली मैच कर दोथिली कि एई तळ जेतळे आर सीट पछु बसिबे कि मो सबोले मो पछ पड़े हां तते कहि दिली ना तो तार एमिति गोटे स्कीम करी मो मैच करथिली
कि ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବୁଲି 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 ଏଇଠିକି ଆସିବ ମୁଁ ବୁଲିକି ସେଇଠି ବସିଥିବା କଥା ଆଉ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ କି ମୋର ପଡ଼ିନଥାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ ଫୋନ୍ ତ ଆମର ସହିତ ନଥିଲା ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଦେଇଥିବେ କି ଆଜି ତୋ ପାଳିଟା ପଡ଼ିନି ଆଜି ତୁ ମୋ ସିଟ୍ଟା ନେଇଯା ଇଏ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜାଗାଟା କରାହେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିଥିବି ଆଗ ପଛେଇକି ଆମେ ବସିଥିବୁ ତ ସିଟ୍ ବସା ବସି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାଇକେଲ ବାଲା ଷ୍ଟୋରି ଏଇ ସାଇକେଲ ବାଲା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା କମନ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ସାଇକେଲ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିବାର କାହିଁ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ହେଇଗଲେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରା ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କେହି କଥା ହୋଇ ହଉନଥିଲା ଏମିତିକି ଆମକୁ କିଛି କଥା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦଉଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହି ଭିତରେ ପେପର ପେନ୍ ରେ ଥିଲା କୋଉଠି ଯଦି କଥା ହେଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ ଏଇ କଥା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଏମିତିକି ଆମ ସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ କନଜରଭେଟିଭ ଥିଲା ମାନେ ଯଦି କି କଥା ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି କେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିକି କହିଦେଲେନି କି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ପାବକ ହ୍ୟାଜ ଫଲେନ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ପାବକ ହ୍ୟାଜ ଫଲେନ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ 9-10 ବେଳେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଗଲା ମାନେ କି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କନଭରସେସନ୍ ବେଶୀ ନଥିଲା ବାକି ଆମର 2-3ଟା ସ୍କିମ୍ ଥିଲା କଥା ହେବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସ୍କୁଲର କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଥାଏ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ପ୍ରେୟର୍ସ ଯେଉଁ ହୁଏ ପ୍ରେୟର୍ସ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ କେତେବେଳେ ତୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିବୁଝିକି ଲେଟ୍ରେ ଆସେ ମୁଁ ଜାଣିବୁଝି ଲେଟ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ପଳେଇଥିବେ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିବ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିବି କ୍ଲାସ୍ରେ କେହି ନଥିବେ ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବୁ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯେହେତୁ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପୁରା ଏକା ଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ମୋର ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖିନି ବଟ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କୋଉଟା କହିଲେ ଯେଉଁ ରେନି ସିଜନରେ ରେନକୋଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁ ହଁ ରେନି ସିଜନରେ କ'ଣ ହବ କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ସବୁ ପିଲା ଆସିଯିବେ ରେନି ସିଜନରେ ରେନକୋଟ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିପାରିବନି ଓଭରଲାପ୍ ହେଇପାରିବନି ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଣୁଥିଲ ମୋର ଆଣିକି ଦେଇଦଉଥିଲ ହଁ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୋର ରେନକୋଟ ବି ଆଣିକି ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ରେନିକୋଟର କ'ଣ ହଉଥିଲା କି ରେନିକୋଟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରଖିଥିବି ତା ରେନିକୋଟଟା ସେଇଠି ଥିବ ନହେଲେ ତା ରେନିକୋଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ମୋର ଆସିକି ତାରି ଉପରେ ଓଭରଲାପ୍ ହେଇଥିବ ରେନିକୋଟ ପୁରା ଓଭରଲାପ୍ ହେଇକି ଥିବା କଥା ଆଉ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ସରିବ ଲାଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ରେନିକୋଟ ଆଣିଦେବି ତା ରେନିକୋଟ ଆଣି ତାକୁ ଧୀରେ କିନା ଦେଇଦେବି ନୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ହୁଏନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ପୁରା କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଧେ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ବନିଛୁ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଖାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଏତେ କଥା ହଉଛି ନହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜମା ହିଁ କଥା ହୁଏନି କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହୁଏନି ମୁଁ ତ ସେ ରେନିକୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ ହଉଥିଲା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପୁରା ଏକା ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଲେଖା ହବ କ'ଣ ହବ ସବୁବେଳେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାପରେ ସେପଟେ ପିଲା ଆସେମ୍ବଲି କରୁଥିବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତମେ ଯାଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖ ଆମେ ଆରାମସେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା କର୍ସି ବୁଲେଇ ଲେଖୁଥିବି ସେଇଟା ତ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହଉଥିବୁ ଲେଖୁଥିବୁ ସେମିତି କରିକି ଆସେମ୍ବଲି ସେଇଟା ତ ବାହାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ଆଧାର ନଥାଏ କି ତୁ ଡ୍ରଇଂ ପାର୍ଟି ତୁ ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମତେ ଦିଆ ହେଇଥାଏ କି କ'ଣ ଲେଖା ହବ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲେନି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲେ ତୁ ଖାଲି ହାତ ଚାଲିବ ବୁଦ୍ଧି ଚଲେଇଲା ବାଲା ଗୋଟେ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ କି ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେଇଟା ପିଲା ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ ଆମେ ଏପଟେ ଲେଖାପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ ଗପ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସାଇକେଲ ବାଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ଟା ସବୁଠୁ କି ମଜା ସାଇକେଲ ବାଲା କ'ଣ ହଉଥିଲା ମୋର ବୋଧେ ସେଇ 6-7 ଆଡ଼େ ତାପରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଆଣିଲୁ ନା ସାଇକେଲ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସାଇକେଲ ଆମର 2ଟା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ଏମାନେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାନ୍ତି 7:15 ମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସକାଳ ସ୍କୁଲ 7:30ରୁ 1:30 ତ 7:30 ମାନେ ତମମାନେ ଆସିଯାଇଥାଉ ସେଇ 7:10-15 ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଯାଇଥାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାଏ ମାନେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ସେଇ 6:30 6:45 ଭିତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବାକି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ପାବକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଆଉ ତାର ଲେଟ୍ ପାଇଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି କ'ଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ 7:10-15-20 ଭିତରେ ଆଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ହେଲେ ପାବକ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ 7:25 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ 7:25 ମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମୁଁ ସିଧା ଯିବି ଖୋଜିବି ଯାଇକି ଭାଓଲେଟ୍ ସାଇକେଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ମଝିରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇ ତା ସାଇକେଲକୁ ମଝିରେ ଯଦି କାହା ସାଇକେଲ ଥିବ ତାର କଢ଼ା ହବ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ହବ ମୋ ସାଇକେଲଟା ସେଇଠି ଧୀରେ କିନା ପୁରା ହବ ଆଉ ସାଇକେଲ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି ସାଇକେଲର ସ୍କିମ୍ ଭାଇ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେନି 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲୁ
साइकल चलेटा शुण तो साइकल आम सब पाखे पाखे थाए माने साइकल पर पछ स्टैंड थो आ एमती कि मु पशि थी स्कूल भितर जाकि पूरा मेन स्टैंड रे पशिला बेलू देखिए जब साइकल ना ही ताने पछ स्टैंड रे अच्छी कहे आम दुईटा स्टैंड थी गोटे माने गोटे शेड भितर थी गोटे भितर आ गोटे बाहर थी तो काले एड जब देखा माने सेपट थी मु पूरा आउ थे बुलेकी जाए सेपट गेट वेट खोलिकी जाए भितर खोजिकी से साइकल रखा माने जहाँ भी जो एग्जाम था आईसीएससी माने जो भी एग्जाम था जहाँ भी था साइकल से थुआ हम तापर जाए मन मुंडर शांति हुए तो साइकल स्कीम बाकी बहुत कम साइकल स्टोरी टाइम थी कि साइकल पाखे पाखे रही कौन होता आमर छुट्टी है बेलू ये भी आसो मुझे आसबि आम से साइकल लॉक खोलला भितर टिके ना कथा से तो कथा गले मजा हो टिके तो तापर आम से कथा होउथिलु तापर आम तो साइकल नहीं कि घर को जाऊँ आंक लाइन टा एपट थी आम लाइन एपट थी मते कहला कि सब लेस वाला जूता पिंदी आसीबु ओ लेट हो ताकि लेस बांधी वाले लेट हो माने छोट बळू स्कीमर लेस बांधिया को लेट हो आ ट्यूशन रे हमें तो एंट्री मारिबु टिके लेट एग्जिट मारला बेलू टिके लेट साइकल पाखे पाखे थी से टिके लेट माने तीन तीन थिला मझिरे ट्यूशन की स्कूल रे पाठ पढ़ा हेगला पाठ जोड़ी सरला तापर तुमको मानने को पड़िबो सब किछ हे कि तुम क्लास सब बेले फर्स्ट माने एमाने जानी ही थांती मु एक्चुअली जानि न थाई कि फास्ट ही बोले कि केमिति कोन तो ही जे सब बेले हां माने रिजल्ट मिलला के माने जानि ही थांती कि डका ही हो फास्ट डेडिकेटेड हो पंक्चुअल सब जिंस सेई बैंक के किछ कहू नथिले सेई बैंक के किछ कहि पर नथिले कि जी जा को इत्ते सारा इत्ते जिंस करू छ फ्री फास्ट ही हो करो जो पाठ रे ध्यान रखो पाठडा हला मेन हां मेन सेडा जाहले भी मोर एक्चुअली से छोट बेले ही सेमिथि ही अछि कि जैसे जो स्केड्यूल टा छोट बळू ही सेट हेकी अछि कि माने आजिरो पाठटा भाई आजि ही सरियो भलो से पाठ न पढिले भलो से ठीक से सब किछ न फ्यूचर तो टोटल गोल तमे जदी सेही छोट बेले निजर से जो बेस टा को जदी बिल्ड न करिवो फ्यूचर टोटल गोल जानि पउथियो केमिति कोन होय पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करिवे नै तम किछि हेई परिबोनी किछि हेई परिबोनी तापर तमे सबडे माड खाइबो सबडे गाली सुनिबो तामर से साइकिल स्टोर टा सेठी गला तापर हमर नेक्स्ट आसिला कोटा आसिला ट्यूशन कौन हुई कि ट्यूशन जब आम 4टारे थी आम मैंने जल्दी पहुँची गई कहीं जल्दी मैंने कहीं पहुँची नी आम सब जल्दी पहुँची थी साइकिल पाखे पाखे रखाई जोता खोलला बेलू खोलुथु से गप हाँ तापर हाँ एक्चुअली आमर गोटे सांगटे थिला ताना थिला देवस्मिता सी पूरा माने टफ 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 लेडी तो कहजी टफ झील पूरा है सी पूरा स्ट्रांग पार्टी आम बहुत ही माने सिंपल पूरा माने काम ओरिएंटेड सी भी पूरा काम मु भी पूरा काम तो देवस्मिता जी सी सब आम दी जन मैंने जोड़बार लगिगला सी गोटे मोर मिशन लगिगला कि कौन ये सब देखा देखी होउछन कथा होउछन डिके डिके बुआ कोई केमती हेनी कौन केमती सी पूरा लागी पड़ी कि क्लास 8 9 आडे बोधे ना 8 9 ने पूरा जोड़देला तापर आमे कोन करथुलो कि तारी घर जाए पहुंची कि ये कोन कला ता घर जाए साइकिल लेके जीवो मु भी ता घर जाए साइकिल लेके जीवी आमे सेठी गपसप हेकी तापर ये बुली ता घर पळौथला मु आगु पळौथिली बाबा घर जाए कि आमे सेठी पळौथिलो पाखर माने फर्टिलाइजर इज अ वेरी स्मॉल स्पेस मान जो सब फर्टिलाइजर मान जानी दियो फर्टिलाइजर एक्चुअली गोटे जो छोट जगह तुम भुवनेश्वर देखुच कटक देखुच बड़ बड़ जगह फर्टिलाइजर जो राउरकेला गोटे बहुत छोट जगह तो आराम से चलिकी बुली कुआड़ कुआड़े पलौ ही आठ बहुत सारा जगह थी माने रथ यात्रा हो कि गोटे पर्वपर्वाणी है माने सरस्वती पूजा गणेश पूजार मेन एम थाए कि केमी पहुंचू नुआ ड्रेस आमर नुआ ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म सब स्कूल यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस रे देखा हिजबाटा सी गोटे मजा गोटे खुशी हो आ ठंडा दिन भी हम आ सब जिनस केमती माने निजे निजे आमे केबे कोन कथा ही थाउ कि तू एटा पिंधी के आसीबो कि तू सेटा करिवो एबे भी आमे कथा ही थाउ हेले सब गुडा बाजी जाए माने जेमती विंटर सीजन रे जो दिन मु माने स्कूल रे केही स्वेटर पिन थी मु एकुटिया स्वेटर पिंधी के आसीबी ये भी सिंधु पिंधी के आसी मु कहले मु तो कहिनी एक तो मूवी तो कहिनी हेले एका माने सी गोटे जिनस एमती कि तपर माने पासवर्ड मैच हे गेला एटा तो कहि होबनी एटार गोटे मु कहि दउ जी माने थरे आमे गोटे को गोटे बैंक ना को बैंक नो गोटे छोट बळर माने फोन रे जस्ट पासवर्ड को गोटे सही क्लास सही तो जतल रेवेन्सा रे थिलु बोधे ये रेवेन्सा रे तल थिला सेतल गोटे फोन रो पासवर्ड सेट करियार थिला ताकू कहल तू गोटे पासवर्ड सेट कर गोटे कहिलु मत पचारलो कि गोटे पासवर्ड जोडा में तो मु जोडा कहिली जोडा भाबी थिला मु जोडा भाबी मु कहिली से एग्जैक्ट सेटा कहला मु कहले मु तो कहिनी तो एमिति कि बहुत सारा जिनस छोट बळू माने केमिति कोन माइंड मैच करची कोन माने स्कीम हेजी पूरा सब जिनस कट टू कट मैच हेकी चले माने बहुत
ପାସୱାର୍ଡଟା ପୁରା strange ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଖତରନାକ ଥିଲା ମାନେ ଭାବି ପାରୁ ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଟା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଏକା ପାସୱାର୍ଡ ପୁରା ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିଦେଲା ମାନେ ଖତରନାକ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ତ ମାନେ କ'ଣ ତାପରେ ତ ଆମର ICSE ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାଉଥିଲୁ କୋଉଟା ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର ହଁ ମାନେ କି ହଁ ଇଂଲିଶ ସେଟା ତମେ ଇଂଲିଶ ପରେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଟା ଆସିବ ଏପିସୋଡ 4 ରେ ଆସିବ 10th ରେ ଯାଉଥିଲୁ କି ତ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ସବୁଗୁଡାରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ତାପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଠି ଦୂର ହେଇଗଲା ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ ବି ଯାଏ ହେଲେ ହଁ ତୁ ତମେ ନା ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସର ଷ୍ଟୋରିଟା କହ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯାଉଥିଲୁ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଜଏନ୍ କଲି ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ ତମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 1 ଇୟର ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ତମେ ସେତେବେଳେ ଭଲ କରୁଥିଲ ତ ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖିବି ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ ଯିବ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଗଲି ସେଇଠି ଯାଇକି ପେଣ୍ଟିଂ କଲି ଡ୍ରଇଂ କଲି ତୁ ସେଟା ଯାଉଥିଲୁ ନହେଲେ ଆଉ ଭଲ କରୁଥିଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟାରେ ପଶେ ଟିକେ ପଶିଯାଏ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ସେ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲୁ ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେତିକିରେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ସାଇକେଲର ସ୍କିମ୍ଟା ସେଇଠି ଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବାହାରିବାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଏମିତି ତମକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବାହାରିବାର ଅଛି ଜୋତାରେ ଲେସ୍ ଫେସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଲଗେଇବାର ଅଛି ସାଇକେଲ ଏକା ଏକା ଲଗେଇବାର ଅଛି ହଁ କୋଉଠି ବି ଆମେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କିଛି କରୁନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ର ମାନେ ବାହାନାଟାକୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ସିଟି କୁହାଯିବନି ଇଟ୍ସ ଫର୍ ଟାଉନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ପୁରା ଛୋଟ ଟାଉନ୍ ତ ସେତିକି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ମୋଟ ଥିବ ବାକି ସେଇଟା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବା ଏପିସୋଡ଼ 4ରେ ଆଉ ତ ଏପିସୋଡ଼ 4ରେ ଆସିବ କ୍ଲାସ୍ 10, 11, 12 ଏପିସୋଡ଼ 4 ଏପିସୋଡ଼ 3 ଏଣ୍ଡସ୍ ହିୟର ତାହେଲେ ଏପିସୋଡ଼ 3 ଏଣ୍ଡସ୍ ହିୟର ଏପିସୋଡ଼ 4 ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ ଚलो ଅର୍ଡ଼ର ବଜୁ